na mga idol, this is expert versus Alaka. Naninood si Burnok Mangusong. Ayan na. Nangunguna sa magbakanay, Burnok Mangusong. Oh! Alaka. Na natumba. Number 15. Ralph Raminto. Alaka. Ala, Burnok Mangusong. Kana. The King, the Lion of Philippine Motocross. Oh! Where pa kayo, Burnok Mangusong? Alaka. Ala, Burnok Mangusong. Ray Baitit. Alaka. Alaka. Burnok Mangusong, the King, the Lion of Philippine Motocross, followed by the Silent Destroyer, Ray Baitit. Allah. Oh! Paka na. Burnok Mangusong. Burnok Mangusong, Ray Baitit. Alaka, tumba. Ha? Philip Bibilio, the BB Monkey. Sayang kayo. Sayang kay si John Philip Bibilio, the BB Monkey. Tumba siya, boss, mga boss Agalon. Sayang. Pamugas ra bagyo na iyaanta. Alaka. Burnok Mangusong, Ray Baitit. Isa na ikatulo. Isa na ikatulo. Michelin Rivera. Agalon. Michelin Rivera. Alaka. Gikuha si Ray ni Michelin Rivera. Grabe, where pa kayo? Ayan na. Burnok Mangusong, Michelin Rivera, Ray Baitit. Ayan na. Tirahan baka ni sa tulong mga higala. Ayan na. Wow! Burnok Mangusong, Michelin Rivera, Ray Baitit. Ikaw pa, kisa na galo. Elsin Maninggo, ikaw pa. Allah, Burnok Mangusong, Michelin Rivera, the Lion versus masa na siya? Michelin? Sa ngalan ay kuha niya na? Dili, kuha niya ba? The Hunter. The Lion versus the Hunter. Allah. Ayan ang mga idol, Burnok Mangusong versus Michelin Rivera, the Lion versus the Hunter. Wow, grabe, where pa kayo? Followed by Ray Baitit and Elsid Maninggo. Ayan na. Ayan na. The Lion versus the Hunter. The Silent Destroyer versus the BB Lion. Allah. Allah. Burnok Mangusong. Ayan na versus Michelin Rivera, the Hunter. Ray Baitit versus Elsid Maninggo. Number 2, Butsokoy Planas. Allah.
Grabing luparanay mga higala. Oh, grabe, werpa kayo mga higala. Ayan na, Bornok Mangusong. Metselin Rivera. Ray Betel. Ala, Bornok nangunguna. The Lion versus the Hunter. Ala ka, dool na yun. Ako'y ka. Naaksa ni Elsin Maningo si Ray Baitet. Ala ka, sayang kayo. Ikaupat na si Ray Baitet mga higala. Ang leading nato karon, Bornok Mangusong, The King, The Lion of Philippine Motocross versus The Hunter, Metselin Rivera. Ikatulo si Elsin Maningo, ikaupat si Ray Baitet. Lanas ikalima mga higala. Grabe ka mga werpa kayong mga rider, mga higala. Ayan na! Nangunguna pa rin sa bakbakanay sa ating expert pro first hit. Bornok Mangusong, Metselin Rivera. Ayan na! And Elsin Maningo, Ray Baitet, nasayaw sa ere. Grabe. Wow, Bornok Mangusong, Metselin Rivera. Ayan na! Wow! Bornok Mangusong, Metselin Rivera. Elsin Maningo, Ray Baitet. Grabe ka mga werpa itong mga riders, mga higala. Nanapoy, nagpalungkan agalon. Nagpa-distansya na siya agalon. Wala siya nagpadoon. Oh! Allah! Ayan na! Ayan na, tirahan baka The Lion! Bornok Mangusong! Wow! Metselin Rivera! Ayan na mga idol! Elsin Maningo! Ray Baitet! Grabe mga werpa kayo mga higala. Sila na lang kakalaps. Ayan na! Bornok Mangusong, BM 111, The King, The Lion, nangunguna pa rin sa ating expert pro first hit. Pangalawa si Metselin Rivera. White flag is up. Ikatulo na yun si Elsin Maningo, The BB Lion, followed by The Silent Destroyer. Wow, grabe may. Grabe, Bornok Mangusong mga higala. Ginalingan. Wow, last lap. The Lion versus the Hunter, Metselin Rivera. Bornok Mangusong, Metselin Rivera. Elsin Maningo, Ray
Ray Baited, The Destroyer. Ayan na mga idol. BM 111, The Lion. Ayan na. Kaamulan Festival Motocross Competition 2025. Ayan na, Burnok Mangosong. Pangalawa, Michelin Rivera from General Santos City. Elsin Maningo, The Bibi Lion, ikatulo. And Ray Baited, ikaapat.